हल्का हल्का कुछ ये लो ये चले ये खाली ये ला अरे हाँ ना खाली ये अंगूठी आज ही मेरी उसी में पैसे हो हमें कमा का ही नहीं अरे घर वाले ऐसे रहे खाली हम यहाँ बहुत परेशान हो बिल्कुल सही बोला हम अंगूठी देखी करके दोनों चीजें आ गई कौन कौन आपको चुड़ी चुड़ीটা না কোনো আসে না ये अंगूठी के साथ नहीं आएंगे ये भी नहीं आएंगे ये कितने ग्राम की है? ये ग्राम की कितनी है? 3.5 ग्राम एक तो नहीं वो जो है 3 ग्राम की दिखाइए 3 ग्राम की तो आ जाएगी मशीन के काम की दिखाइए मशीन के काम चेंज करा मैं फोन अपना सामान लेके फौरन ले लिया आपने मैंने नेकलेस आंटी चेन तीनों मिला के ऐसा क्या आदमी आज ले जाए पैसा खर्चा करे एयरपोर्ट में झगड़ा करे वहाँ जाओ भाई ये क्या সর্বনিম্ন 10 ওগুলো চুরি রেট এবার আর কিছু বেশি 10 টাকা আর কিছু বলছিলাম যে মনে আছে ছেলে জিজ্ঞেস করলাম 10 12 15 20 পর্যন্ত রেট আছে বাস্কের সামনে আসছে 10 এর সর্বনিম্ন চুরি রেট 10 এর উপরে যা আছে এই যে দেখেন এই যে কোম্পানি মাল এই যে 230 টাকা এটা বাস্কেট এটা বাস্কেট এটাও বাস্কেট 220 টাকা কি গ্রাম 220 টাকা গ্রাম চুরি দিলে সে রেট সর্বনিম্ন রেট আছে 10 টাকা আচ্ছা ওটা আমি ব্যাট বলিনি না রে ব্যাট দিলে 370 টা সেটা দাম করে বলো 295 টা পুরান সন্ধ্যা রেট আজকে কি বেশ প্রবলেম আছে বলো এখন বাস্কেট 77 আজকে আজকে আমার কাছে যে কোনো সময় আমি যে কোনো সময়